हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। बर्तमान सकाळ चाह पिया चली एवं चाह पिया सैला परे सफा कार्य आरंभ हो घर सफाई। आज जेहेतु संडे तो आउ किसी काम नहीं, आगो को कौन हेबो सब झाड़ी झुड़ी के सफा करदे। हाँ भल से लगा। आज संडे आगर पाली पड़ी घर झाड़ियार झाड़ू मारे सफा करेंगे। बहुत दिन झाड़ू मरा है अलिया गलानी सब। रूम भितर स्टोल टाण एते कौन ओलिया तमे झाड़ू मारी पारनो। तमे पा अच्छ हेल्प करिया मु कहीं झाड़ू मारी एका काम रे मते हेल्प करंती सब। टाइम हलानी 11टा बिस्किट घड़ी सब घर भीतर को पसिज। तमे बोधे ऊपर को आसीन बहुत दिन न ना तो देखी झाड़ी सारंतानी। बाप रे झाड़ू फाड़ू पूरा फिंगी दौरान सब सफा हो। सब सफा हो पूरा एक्शन मोड रे मिस्टर संजय सब सफा कर रखीदे आज। बापरे पुणी चढ़ीगले। एटा तो गला सीढ़ीर झाड़ू सीढ़ी पाहाच सब झाड़ू हो गला। तापर आम रूम झाड़ू हम पूरा झाड़ूदार लगुच। कौन रही कौन रे जा बाबा जा तो घर करिया सरीगला एथर जा। बड़ बड़ बुढ़ियाणी गुड़ा सीढ़ी झाड़ू सरला कौन हम घर झाड़ू कहीं उठुच से पड़ब ये साइड रहा स्काईलाइट। खाली देखेबी तुम खाली झाड़ू मार साइड रही कौन जानी पार तुम तो हाथ पाऊनी मु कौन करी। एबे मु झाड़ूदार साजी सी झाड़ी सारापर आ जोड़ जोड़ रहा सब मु झाड़ी से बहुत जगह एमती रखीदे सब मुझे भल से झाड़ी सफा कर दे। मेसीन टाइम मोर अलिया हो करदे सफा ना आग को संक्रांति घर टे सफा करदे। आ संडे आसवनी संडे न आसले मु एका सफा कर ड्यूटी पलैबे तेणु सी अच्छा जेहेतु मेसीन को भी आज सफा करदेवी। गोटे कौन पलैला तौल को मोर अलिया हो पड़ी बहुत दिन। घर में पूरा झाड़ू मारिक परिष्कार कर देजी। से पोछा लगे पोछा आसीगला बाल्टी आसीगला बाल्टी रे फेण शैम्पू पकईच ना कौन शैम्पू पॉलिन आ कौन एत बास्ना हो कौन पकईच कंफर्ट भी पकई देच से लुगा धोवा ना घर सफा घर पोछा पोछी पूरा कंप्लीट हो जाए। से चलिए सीढ़ी घर पोछापी सीढ़ी स्टेप पोछुंट। मुझे गोटे बाल्टी लुगा नहीं छत को पलि आम दी जन को कम हेल्प
करू कौन शुणा जाओ हाँ कौन है कौन ମୁଁ ତମକୁ କଣ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରେନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ କରେନି କଲ ମୁଁ ସକାଳଠୁ ସଫା କରୁଛି ତୁମେ ବସିକି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚଲେଇଛ ତୁମେ ଇଏ କରିବ ତାଙ୍କ ମେଳା ନେଇକି ଯିବା ଆଜି ମେଳା କେମିତି କାଲି ନାଇଁ ହଉନି କାଲି ଯିବା ଭଲସେ ସଫା କର କାଲି ଯିବା ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଯାଇଲେ ଯିବା ଆଉ 5ଟା ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ଘର ସଫେଇ ପୁରା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12ଟା ରୋଷେଇ ହେବ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବି ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର ଘର ସଫା ପରେ ସିଏ ଏବେ ନେବେ ରେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରିବି ତାପରେ ଖିଆ ଦିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭଦ୍ରକ ବଞ୍ଚ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ମେଳା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଅତିଥି ଭାବରେ 50 ଦିନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାଟି ଗଣପତିର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ବେଦୀ ମହୋଦୟ। ମେଳାରେ କେତେ ଏପଟେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦୋଳିରେ ବସିବେ। ତମେ ବସିବ କି? ନା ନା ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ, ବସିବେନି। ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ଦୋକାନ ନୁହଁ? ଏପଟେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ ତାର ଫେମସ୍ କରାହେଉଛି କହିକି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଖାଇବା ଦୋକାନ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବି ଭୋକ ଆସିଗଲା। ଆମେ ବି ଖାଇବା ଚାଟ୍। ଦେଇଦିଅ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ ଏଠି ଏକା ବସି ଚାଟ୍ ଖାଉଛି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଟ୍ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କବାବ। ଦୋକାନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାପରେ ବାପ, କେମିତି କରୁଛ? ବମ୍ବେ ଲଡୁ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଖାଇବ କି? ମିଠା ପାନ, ଟାଟୁ ଗୋଟେ କରୁନ ମୋ ନାଁରେ। ନା ନା ମୋର ହାତ କାଟିଦେବି। ଝୁମକା ଝୁମକା ସୁରଟ ଶାଢ଼ୀ, ସୁରଟ ଶାଢ଼ୀ। এক କଚର ଶାଢ଼ୀ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛ ନା? प्रोग्राम भी चलती, आपण मैंने भी आसतु मेला एंजॉय करंतु। निहाती भाव में भल लगे, बहुत सारा स्टॉल पड़ी देखु एवं किणतु।
ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଏହି ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୋର୍ଡଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେମାନେ ଭଲରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜୀଇବୁ। ଏହା ଆମେ ଏକ ଏବେ ବାର୍ତ୍ତା ମେଳାରୁ ଏବଂ ଆସିକି ଘରେ ପ୍ରୟାସ। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ମେଳାରେ ତ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।